আজি आमे एमिति एको काहानी विषय कथा हेबा जहा सुनिले आश्चर्य लागिब। एटा केवल गोटे दुर्गम जिल्लार कथा नुहे, बरं एहा एको एमिति दुनियार कहानी जहा निज देश भितरे ही कोठी ना कोठी हजि जाइथिला। आउ केमिति सेही दुनियाटा पुणी थारे मुख्य स्रोत सह जोड़ी हेला, सेही अविश्वसनीय यात्रा को आसंतु बुझिबा। भाबिले आश्चर्य लागे। 40 वर्षरु भी अधिक समय, गोटे कि दुईटा नुहे, पूरा 151टा गा निज देश भितरे थाई भी सेमाने गोटे द्वीप भଳି रहुथिले। बाहर दुनिया सह कोनोसी संपर्क नथिला। आउ एइटा किछि काल्पनिक कहानी नुहे, एइटा थिला मालकानगिरीर कठोर वास्तवता। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हेउची, एमिति गोटे हजि जाइथिबा दुनियाकू पुणी थरे मुख्य स्रोत सह जोड़ा जीव केमिति, कौन करागला? चलंतु आजिर एही आलोचनारे आमे सेही प्रश्नर ही उत्तर खोजिबाकू चेष्टा करिबा। आउ एई जो विराट परिवर्तनर कथा आमे कहूचु, तार आरंभ होइथिला मात्र गोटिए जिनिसरु, गोटिए सेतु। हाँ, एमिते गोटे सेतु जहा खाली नदीर दुई कूलकू जोड़ी नथिला, बरं गोटे पूरा जिल्लार भाग्यकू ही जोड़ी देइथिला। 2018 रे जेतेबेले गुरुप्रिया सेतु उद्घाटन हेला, सेटा खाली कंक्रीट आउ इस्पातर गोटे निर्माण नथिला ना, सेटा थिला सेई विच्छिन्न अंचलर लोकंक पई गोटे जीवन रेखा, गोटे लाइफलाइन। केवल रास्ता जोड़िलानी, बरं सांकेतिक भावे सेई हजि जाइथिबा लोकंक पई एहा आशार सेतु पालटि जाइथिला। आउ एई परिवर्तनटा केते बड़ ताहा तार नारू ही जणा पड़े। भाबंतु तो, जेउ जागाकू लोके विच्छिन्नांचल बा कट ऑफ एरिया बोली कहुथिले, आजि तार नुआ ना हेउछि स्वाभिमान अंचल। गोटे शब्दरे केते फरक, किंतु एटी प्रश्न उठुछि, अच्छा ए अंचलटा प्रथमे विच्छिन्न हेला काहींकी, कौन थिला कारण? एहार जवाब पाइबाकू हेले आमकू टिके पछकू जिबाकू पड़िबो, मालकानगिरीर भूगोल आउ इतिहास भितरकू। सेही कारणगुड़िकू बुझिबाकू पड़िबो, जहा पई दशांदी दशांदी धरी एई अंचलटा बाकी दुनियाठारू संपूर्ण अलगा होई रहिथिला। देखंतु, मालकानगिरीर सबुठु बड़ समस्या थिला तार निजर भौगोलिक अवस्थिति। गोटे पटे तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ आउ आंध्र प्रदेश तीनी राज्यर सीमारे बछुआ, आउ चारिपटे घेरी रहिछि दुर्गम पूर्वघाट पर्वत। किंतु कहानी एतिकिरे सरी नथिला। प्रकृतिर एही आह्वान सहित जोड़ी हेला मनीष तैयारी आउ एक बाधा, गोटे विराट बड़ जलभंडार जहा सबुदिन पई एही अंचलकू बाहर दुनियारू विच्छिन्न करदेला। आउ सेई मनीष तैयारी बाधाटा थिला बालीमेला जलविद्युत प्रकल्प। 1970 दशकर कथा, जेतेबेले सिलेरू नदी उपरे एही डैम तैयारी हेला, तार जो विशाल जलभंडार सृष्टि हेला, सेथिरे 151टा गाँ चारिपटू पानीरे घेरी होईगला। बास सेई दिनठू ही से अंचलर ना पड़ीगला विच्छिन्नांचल। आउ देखंतु, जोंठी प्रशासनर पाद पड़िपारेनी, सेठी एक शक्तिशून्यता बा पावर भैक्यूम तैयारी हुए। एही भौगोलिक विच्छिन्नतार फायदा उठाइले माओवादी चरमपंथी माने। सेमानंक पई एही अंचल गोटे सुरक्षित आड्डा पालटिगला। आउ धीरे धीरे मालकानगिरी देशर से रेड कॉरिडोर एक मुख्य केन्द्र पालटिगला। किंतु जानती, एई भूगोल आउ संघर्षर कहानी पछरे आउ गोटे दुनिया भी अछि। से हेउछि सेठाकार लोकंक दुनिया। सेठारे एक बहुत समृद्ध आउ विविध समाज बास करे। चलंतु सेमानंकर विषय टिके जानिबा। जदि केही पचारे मालकानगिरीर आत्मा केउठी अछि, तेबे उत्तर हेब तार आदिवासी संप्रदायंक भितरे। जानिले आश्चर्य हेबे, एही जिल्लार मोट जनसंख्यार अधारू भी बेसी, माने पाखापाखी 58% लोक होउछंती अनुसूचित जनजातिर। आउ एइटा ही ए माटीर प्रकृत सांस्कृतिक परिचय। आ कथा जेतेबेले भाषार आसुची, एठी भी सेमती विविधता। ओडिया आ स्थानीय कोया भाषा तो अछि, किंतु गोटे आश्चर्यकर कथा हेउछि, एठी बहुत लोक बंगाली भाषा भी कुहंती। आउ एहार कारण लुचि रहिछि इतिहासरे। सेही ऐतिहासिक दंडकारण्य प्रकल्प समयरे पूर्व पाकिस्तानरू आसीथिबा बहु शरणार्थींकू एही अंचलरे ही थैथान करा जाइथिला। जानंदी, ए माटीरे भारतर किछि सबुठु पुराना जनजाति भी बास करंती, जेमिति कि बंडा जनजाति। एमानंक समाज बहुत विरल, कारण एहा मातृकेन्द्रिक। आउ एमानंक परंपरा भी बहुत नियारा। सेमिति आउ गोटे प्रमुख संप्रदाय हेले कोया। सेमानंकर सेई प्रसिद्ध बाइसन हॉर्न नृत्य कथा तो समस्ते जानती, जहा तांको संस्कृतिरे एक बड़ परिचय। अच्छा, तो एइटा थिला सेठांकार इतिहास, भूगोल आउ संस्कृतिर कथा। एबे चलंतु पुणे वर्तमान को फेरी आसिबा आउ देखिबा जे मालकानगिरी को पुणी थरे मुख्य स्रोतरे सामिल करिबा पई एबे कोन सबु काम चलिछि। ए गुरुप्रिया सेतुर कहानी भी किछि कम संघर्षमय नहे। ए स्वप्न को सत करिबाकू दशंधि दशंधि बीतीगला। 1986 मसीहारू एहार परिकल्पना करा जायथिला, किंतु माओवादींक भୟରେ काम आगेई पारु नथिला। शेषरे 2018 रे जाई सेतु तैयारी संभव हैला, किंतु
ପ୍ରକୃତ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା 2020ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସାହସ ଦେଖାଇ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ତ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସେତୁକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପୁରା 187 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନା କଥା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାରୀ ନାଁ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସହିଥିବା ଅବହେଳାରୁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଖାଲି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁରେ ସରିନି। ସେଇଟା ତ ବାର୍ଷିକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏବେ ତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଚଉଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଦିନେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଉଛି। 5278 ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା। ଏମାନେ ହିଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ସେଠି ସାମାଜିକ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ସଂଯୋଗର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ? ମାଲକାନଗିରିର ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଦିନେ ଉଗ୍ରବାଦର ହଟବେଡ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏହାର ନୂଆ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଲେଗାସି ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମାନେ ହେଲା, ଏବେ ଫୋକସ୍ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମିଜମା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରେଳଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ଶେଷରେ ମାଲକାନଗିରିର ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କେବଳ ରାସ୍ତା, ପୋଲ୍ ଆଉ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବ? ନା ଏହି ସଂଯୋଗଟା, ଏହି କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର କେବଳ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ମାତ୍ର? ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜରୁରୀ।